Okay, kaya alas 7 pa man, sayo man mo, akong labdon inyong ha? Aron may nanig uli niyo, Bernes, na mo'y hambinon nga problema. Kau man atong tigmo, karon adlaw sa wala pa, ana sa ana na, nawala na. Mapaabot, apan dili makabot. Inig abot, dili na iabot. Manang ayaw paglagot, aron dili ka masapot. Sama, unsa man na siya? Pito kag mata. Ikaw lang. Maragwa pa ko idea ron. Okay. Wego? Tukula friend mo. Tubagan niyo ha. Tubagan niyo to. Diba mga followers? Assignment na lang na. Lolis na siguro na kayo. Lunes. Lunes na sir, finish mo taro. Lunes na lang. O, pasa ha. Homework na, homework. Homework na. Okay, homework. Okay. Homework.